આજે જીવન આપ્યું છે ભગવાને આપણને 2 दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला। 2 દિવસની જિંદગી, એક દિવસ હોઈ ગયો છે, એક બાકી છે। એક થોડો ભય લઈ ગયો આપણને, કેમ કાબુ થઈ ગયા એ દિવસ। આવન રાવણની બાવા ગલિયો છે વાંકી, એ અવસર વેળાએ આડા રહેજો। સદગુરુ મારા ચરણમાં લેજો। कोई दिन कंचन थाल धराय तो कोई दिन भूखे फाफा थाय। कोई दिन मूंगो, कोई दिन गाय तो कोई दिन पूर्ण अंतर पछताय। मूंगो के अज्ञान, गाय समझवा માંડ્યો, બેહવા માંડ્યો, ભજનમાં બેહવા માંડ્યો, ઈનું ભજન સમજવા માંડ્યો એટલે રોદન થયો પછી। કોઈ દિન મૂંગો, કોઈ દિન ગાય, સતી તોરલ કે કાલાથી વણજો નો કરી, કાલા કહેતા મૂંગા। तो कोई दिन पूर्ण अंतर पछताय, कोई दिन मान दई मनाय तो कोई दिन तो घणी खमा थाय। कोई दिन अश्व पर असवार तो कोई दिन पग पाळो जाय। कोई दिन मान दई मनाय तो कोई दिन फजेती लूटाय। आज सुख दुख आने सुख दुख कीधा सवा बापा। कोई दिन मान दई मनाय, कोई दिन फजेती लूटाय। कोई दिन घणी खमा थाय तो कोई दिन कोई पाणी न पाय। आ मानवना जीवનમાં આ સુખ દુખ આવે છે। સુખ દુખ સબર कर ले आय आया ए सब आपनी कमाई। गर्व मत करजो भाई, कोई दिन धूप ने कोई दिन छाई। माया राम की है भाई, पड़ू रहे एक दी पट माई। कोई दिन बहु दासी दास तो कोई दिन गमायणु में वास। दादा दासी दास होय अपनी पाहे, कोई दिन कोई नो गमायणु में पीड़ा होय, एवो पण समय आवे। समझी लेजो आनो सार, आने गणता नहीं आवे पार। चुपे चेतजो भाइयों, मरणो ढोकड़ो आयो। कर जोड़ी कहे कंगाल सदगुरु, सदगुरु सवाराम बापा सदगुरु ना बार। सुख दुख सर्वने से लाल, लाल के मधलाल लाल, ए सब कर्म ने आधार। अला बधाई माटे से वाला आमा छुटाई से 2-3 મહિના થયા। भजन धारा, सत्संग धारा, बधाने मळवू एमां पण कांईक कुदरती संकेत छे। आटલું બધું કોઈ માનવ પરબારા કબજે થાય નહીં, આ ઈશ્વરી કોઈ સંકેત છે। અને બધાને ભગવાન એવો સમય આવશે કે જેમાં બધાને સુમતિ છે। બુખાર મલકના બાદશાહે કીધું ને, પ્રભુ એમને સદબુદ્ધિ આપો। કોઈને કઈ કહેવું નથી, પણ એને સદબુદ્ધિ આપો, થોડીક ધીરજ આપો। એટલે એ સમય વટણે આપણે એમાં હાલ્યા જાય છે। બાકી મહાપુરુષોની વાણી છે, એમાં આગમ છે ઘણાય। એક આગમ આપણે દેવાય પંડિત મહારાજનું લઈ લઈએ।